yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliyopewa na Bwana. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba tuwaheshimu wazazi wetu ili siku zetu tuliopewa na Bwana zipate kuwa nyingi. Kwa hivyo, wakati ambapo unajipata katika hali ya kwamba hauna heshima, tayari siku zako za kuishi zinapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kufaulu katika maisha, lazima ujifunze utii. Tunaposema kuwatii, kutii wazazi ni kuwatii wazazi walio kuzidi umri, ambayo ni elimu ngumu sana kufundisha, ya kwamba mzazi sio tu aliyekuzaa, bali mzazi ni yule ambaye aliyekuzidi umri. Siku hizi unapata ya kwamba tuko na ujasiri wa kujibizana na wazazi wetu. Itakuwaje wewe ukapata nguvu ya kujibizana na mzazi wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunapoishi, tujifunze ushirika na wazazi wetu. Unapokuwa hauna upendo na mzazi wako, tayari unaanza kupunguza maisha yako. Unapojipata ya kwamba hauna heshima na mzazi wako, unapunguza siku zako za kuishi. Unapunguza siku zako uliopewa na Bwana za kuishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo katika maisha yote, kitu cha kwanza kutafuta ni kutafuta upendo wa mzazi. Usipokuwa na upendo kutoka kwa mzazi, utahangaika. Haya mengine yote yatakuhangaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukitafuta upendo wa mzazi, uko na uwezo pia wa kumtii mzazi wako. Yaani uko na uwezo wa kumtii na hata mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojipata ya kwamba hauna uwezo wa kumheshimu mzazi wako, ujue ya kwamba hata kumheshimu mtume wa Mungu huwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapokosa kumtii mtumishi wa Mungu katika maisha yako, tayari kumpokea Mungu na kumwona Mungu katika maisha yako inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuamuru ya kwamba tuwatii wazazi wetu ili siku zetu tuliopewa na Bwana zipate kuongezeka. Hebu nipe kile kitabu cha Waebrania 13 ule mstari wa 17. Biblia inasema ya kwamba kile kitabu cha Waebrania 13 ule mstari wa 17. Watiini wenye kuwaongoza, wanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Watiini viongozi wenu, kwa sababu wao wanakesha kwa sababu ya roho zenu. Wakati ambapo Biblia inasema umtii anayekuongoza, inamaanisha kwamba umtii yule ambaye anakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine sisi tunapoelekezwa, unapata ya kwamba sisi tuna ule ujuzi sana hata kushinda walimu. Haleluya. Tuna elimu kumshinda mwalimu. Ilifikaje mwanafunzi akamfunza mwalimu? Mbona hatutaki kujifunza? Mbona hatutaki kunyenyekea
kwa wanaotuongoza. Mbona hatutaki kunyenyekea kwa walimu wetu? Haleluya, praise the name of the Lord. Watiini wenye kuongoza katika maisha. Lazima ujifunze kuwatii viongozi wako. Haleluya. Unapojipata ya kwamba hauna uwezo wa kumtii anayekuongoza, njia zako katika maisha zitakuwa zikienda hivi, kwa sababu wewe unataka kuwa mwalimu wa maisha yako. Unasema ya kwamba siku hizi vijana wanasemanga maisha ni yetu. Hata ingawa ukitaka maisha yako yakuwe mema, ni vyema wakati mwingine ujifunze kuangalia walio juu yako, waliotangulia mbele yako, uweze kuangalia na waweze kukuelekeza. La sivyo huenda ukapotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati mwingine unapatanga ya kwamba babako anakuambia usipite katika hii njia. Unaona ya kwamba anakukemea, unamuona ya kwamba hakupendi. Babako wakati ambapo anakurekebisha akikwambia usipite hiyo njia, kuna uwezekano alikuwa hapo akapita hiyo njia, halafu mambo yake yakaharibika. Kwa hivyo anapokukanya usimuone ya kwamba ati anakukemea. Hapana, anakurekebisha. Praise the name of the Lord. Lazima tukubali kurekebishwa. Lakini sasa hivi ukimrekebisha mwana, anaona ya kwamba unamchukia, umpendi, hauna haja naye. Lakini nawaambia ya kwamba lazima ukubali kurekebishwa. Praise the name of the Lord. Wakati ambapo mzazi anakurekebisha, nawe unakubali kurekebishwa, kinachofuata ni baraka. Na wakati ambapo mzazi wako anakurekebisha, halafu unakosa kutii anayokuamuru, kinachokufuata ni opposite ya baraka, ambayo ni laana. Na ndio maana yake nikakwambia ya kwamba wakati ambapo unapata nguvu ya kujibizana na mzazi wako, usidhani ya kwamba unapokea baraka. Kile ambacho unalidhi pale, unalidhi laana kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Yohana, ningependa pia kuzungumza kwa upande mwingine. Wazazi wetu mnapotulea, tunawaheshimu sana. Ni vyema mtuelekeze katika njia zifaazo, kwa maana mtoto humwangalia baba yake, yale ambayo baba yake anafanya naye hufanya vivyo hivyo. Katika kile kitabu cha Yohana 5 ule mstari wa 19, Biblia inasema ya kwamba, ndogo tu nifungue, Biblia inasema ya kwamba mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda. Njia ambazo nyinyi viongozi wetu mnazo tuongoza nazo, hizo ndizo njia ambazo tunazozifuata. Tungewaomba mzidi kutuelekeza kama mnavyotuelekeza, kutupa mwelekeo katika njia ambazo zinafaa. Msimulizi mmoja wa falsafa alisema ya kwamba
ukiona kivuli kimepinda, usikue na wakati mgumu sana wa kurekebisha kivuli. Nenda utafute chombo halisia ukirekebishe, kisha kivuli chenyewe kitarekebika. Wakati mwingine wazazi wetu wanaashiria vyombo halisia. Unaona ya kwamba wakati mwingine sisi tunakuwa kwa upande mwingine kama vivuli. Kwa hivyo njia ambazo wazazi wanazotuelekeza nazo, hizo ndio njia ambazo tutakazozifuata, tukiwa na matumaini ya kwamba maisha yetu yatakuwa mema baadaye. Kwa maana kuna jambo ambalo hufanya watu wakaishi, yani wanaishi tu kama maisha ambayo mambo ni sawa tu, mambo ni sawa. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mathayo ya kwamba vile Yesu alivyowaambia wale mitume, nendeni mkihubiri, na katika mahubiri yenu mwende mkisema ya kwamba ufalme wa mbinguni unakaribia. Kwa maana hiyo ina maana gani? Ina maana hatuna muda. Kwa hivyo hatuna wakati wowote wa kutupa muda. Tusiwe na wakati wa kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiwe na wakati wa kuona ya kwamba hata nikitenda hii leo siwache tu nirekebishe kesho. Hiyo inaleta kitu kinaitwa mazoea. Unapopata mazoea, kabla kuyaacha hayo mazoea tayari yanakuwa yamebadilisha maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uepukane na mazoea, na ndio maana wakati mwingine unaona sisi vijana, kwa sababu tulingiwa na kitu kinachoitwa mazoea, unazoeana na hata walio mbele yako, unaona ya kwamba wamekuwa kama ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mmoja nilisema ya kwamba hata wakati ambapo unamuona mchungaji, ni vyema uhakikishe mazoea yako na mchungaji sio ile ya mazoea mnazoeana ati kwaje? Hapana. Kuwa na mazoea ya mchungaji kukusaidia, kwa sababu utakapomzoea mchungaji, unamuona kana kwamba ni ndugu yako, huenda usipokee kile alicho nacho, kwa sababu unamzoea tu. Unamuona akihubiri, unaona kama kawaida tu vile huwa anahubiri, kama kawaida tu. Kwa hivyo lazima tuepuke mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanalika wenzangu, kama vile nilivyosema, tujifunze kunyenyekea, tujifunze kutii wazazi. Wazazi ambao wanaotulea kiroho, wazazi wetu waliotuzaa, tujifunze kuwatii ili tukaweze kupokea kile walicho nacho, na pia siku zetu tulizopewa na Bwana za kuishi zikaweze hata kuwa nyingi. Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine sisi vijana, najua tuko na nguvu sana na damu, yaani damu ni moto sana. Sasa hata wakati ambapo unarekebisha, unamwona mzazi wako, jamani, hii ni kweli ama ni yako? Kwa sababu unajiangalia, unashangaa, unaona kana kwamba hutawahi zeeka. Kuna wakati ambapo utaamkia siku moja, utajikuta uko na miaka 60. Wakati huo ulipoteza muda wako, ulienda kucheza kamari, muda wako wote ukapotea. Wakati huo ndo unakumbuka kuangalia saa, kumbe muda wako ushaenda. Biblia inasema, waambieni ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo ina maana hatuna muda wowote. Usikubali kupoteza muda unapoishi, usikubali kupoteza hata sekunde. Haleluya. Utakapokuwa ukitupa muda, tayari maisha yako unayaweka hatarini. Hakuna wakati ambapo utaweza kupigania maono yako, kwa sababu utakuwa ukiona tu, mimi niko na talanta hii, nitashughulika tu kesho, nitaenda kujifunza kesho. Muda utaisha hivyo, ukijifunza kesho, mwisho wa siku hautajifunza chochote. Utapoteza maono yako, utapoteza baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kuwa na utii na kunyenyekea. Sina maneno mengi ya kusema. Ningetaka kumalizia na maandiko yaliyo katika kitabu kile cha Kutoka 3 ule mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anajua kila mmoja, amesikia kilio chetu. Wakati ambapo tunaelekezwa sisi vijana, tujue ya kwamba wakati ambapo tutanyenyekea, Bwana tayari atasikia kilio chetu na ashasikia kilio chetu. Hajalishi itachukua muda gani baraka yako kuja, lakini Bwana anasema ya kwamba amesikia kilio chetu. Hajalishi itachukua muda gani. Kuna wakati ambapo mtumishi wa Mungu Noa alikuwa akijenga safina. Alijenga safina kwa muda mrefu sana. Watu walimuona kama aliyepagawa na mapepo, lakini hatimaye yale ambaye Mungu alikuwa amemwambia yalikuja yakatimia. Baraka za Mungu zitatimia juu ya maisha yetu, na Bwana atatubariki kama sisi vijana. Bwana atatuinua kwa maana asasikia kilio chetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachukua muda huu kumalizia kwa hayo maneno, nikirudia tena, tuwatii wazazi na tuwaheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vyema tupate kusimama. Haleluya. Tumpe Bwana makofi mazuri sana. Praise the name of the Lord. Nimesema ya kwamba hajalishi itachukua muda gani, lakini Bwana amesikia kilio chetu. Kwa muda huu nachukua nafasi hii kuwakaribisha wana kikundi cha kuabudu.